Okay kelas, dalam video sebelum ni kita dah belajar about what is higher order linear differential equations, and then we see the definition of homogeneous higher order linear differential equation, di mana homogeneous adalah apabila the value of gx di sebelah kanan is equal to 0. Okay, and then we also learn on the superposition principle, where in the superposition principle it state that for the solution of higher order differential equations, the combination of all solution is also a solution to our differential equation. Maksudnya kalau kita ada differential equation dengan order 3, so kita ada 3 solution, y1, y2, y3. Okay, dan combination of all solution ni kalau kita tambah, okay, dia also a solution kepada kita punya differential equation. Okay, combination. So now, because later it is important for us to know that is it our solution to the differential equations is dependent or independent. So now we want to see on how to determine whether the solution of our differential equations is dependent or independent, because it involve more than one solutions. Okay, kalau kita ada first order, kita hanya ada satu sahaja solution, but now when we are talking about the higher order differential equation, we will have more than one solution. Okay, so bila kita ada more than one solution, kita nak tahu sama ada dua-dua solution ini dia depends on each other or not. Either dia adalah independent yang tidak bergantung, ataupun dia dependent, dia bergantung di antara satu sama lain. Okay, so macam mana kita nak check sama ada solution kita ni adalah linearly dependent ataupun linearly independent, adalah dengan menggunakan Wronskian, value of Wronskian. Okay, but then we want to see first two definition on the linear dependent and linearly independent solution. So the definition one said that a set of function, okay, a set of function f1, f2 until fn is said to be linearly dependent on an interval I if there exists constant c not all zero such that c1 f1 plus c2 f2 plus cn fn is equal to 0 for every x in the interval. If the set of function is not linearly dependent on the interval, it is said to be linearly independent. Okay, linearly independent. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini, kalau you ada nilai C constant yang menyebabkan apabila you tambah you punya solution number 1 dengan solution number 2, you dapat equal to 0, means that your solution is linearly dependent. For example, your first solution y1 is equal to 3x squared. Contoh. Your second solution y2 is equal to negative 3x squared, for example. Okay, so if you combine both two ni, 3x squared minus 3x squared, 3x squared, okay, y1 tambah y2, 3x square plus negative 3x square, you akan dapat kosong, betul? Maksudnya, there exists a constant here, negative 3 and 3, yang menyebabkan the combination of the solution is equal to 0. Okay, so bila ada macam ni, maksudnya adalah you punya solution adalah linearly dependent. Otherwise, dia adalah linearly independent. Contoh, saya bagi. Kalau awak punya solution yang pertama adalah E3X. Awak punya solution yang kedua adalah 3E3X. Okay. So, kalau kita tambah kita punya Y1 dan Y2, kita akan dapat E3X tambah 3E3X. Tapi kalau y1 ni awak darabkan dia dengan negatif 3, dia akan jadi negatif 3e3x, betul? So bila negatif 3e3x kita tambah dengan 3e3x, dia akan dapat equal to 0. Maksudnya kita boleh cari any constant yang menyebabkan the combination of the solution equal to 0. So itu menunjukkan bahawa solution kita ni sebenarnya dia linearly dependent, dia bergantung di antara satu sama lain.
Okay, dia bergantung dengan value constant untuk solution satu lagi. So, ini adalah contoh linearly dependent. Selain daripada itu, dia adalah linearly independent. Apa contoh dia linearly independent? Okay, katakanlah awak ada solution y1 equal to exponent 2x, y2 equal to 3x. Kalau kita combine dua-dua ni, okay, so a2x tambah dengan 3x, ada tak any constant yang boleh menyebabkan dua-dua ni jadi kosong? Tak ada. Awak letaklah constant apa pun dekat sini, dia tak akan jadi kosong sebab ini ada function yang berbeza. So, ini adalah contoh linearly independent solution. Itu according to the first definition. Agak susah. Okay, agak mengelirukan, agak susah dan agak payah untuk kita fikirkan dan fahamkan. Itu adalah definition pertama. It will be easy if we follow the second definition. Di mana second definition ni dia bagi tahu kita tengok second definition, dia bagi tahu kita, let y1, y2 and yn be a solution of the homogeneous linear order differential equation on interval I. The set of solution is linearly independent if W ini adalah value of Wronskian. Okay, value of Wronskian not equal to 0. Value of Wronskian untuk solution itu tak sama dengan kosong. Maksudnya kita ada linearly independent solution. So, macam mana kita nak cari value of Wronskian? Value of Wronskian adalah determinant of the matrix. Size matrix depends on the order of your differential equation. Kalau you ada second order differential equation, size matrix you will be 2 times 2. Second order 2. So, matrix awak 2 kali 2. So, Wronskian value adalah awak kena cari determinant untuk matrix ni. Kalau awak ada differential equation dengan order 3, you will come out with the matrix 3 kali 3. So, nak cari Wronskian value adalah determinant untuk matrix 3 kali 3. Kalau you ada fourth order differential equation order 4, maksudnya Wronskian value awak adalah determinant of 4 times 4 matrix. But for you, dia up to 3 sahaja. Tak ada sampai 4. Up to 3 maksudnya up to third order differential equation. So, apa kita nak kena isi dekat dalam matrix tu untuk kita cari value of Wronskian? So, apa yang awak kena isi adalah the solution of your differential equation and its derivative. Okay, kalau awak ada 3 order, awak akan ada 3 solution. Solution pertama, solution kedua, solution ketiga. That's why you will come out with 3 kali 3. Apa yang kita kena isi kat next row adalah the derivative of the solution. Derivative pertama, derivative kedua. Macam mana kita nak tahu nak berhenti dekat derivative yang mana? Berhenti dekat derivative yang kurang satu daripada order kita punya differential equation. Kalau kita ada third order differential equation, kita hanya akan differentiate 2 kali. Berhenti dekat derivative kedua. So, sama juga untuk solution yang kedua ni, kita akan berhenti dekat derivatif kedua. Sama juga untuk solution ketiga, kita akan berhenti dekat derivatif kedua. Kenapa kita ada 3 solution? Kerana ini adalah differential equation of order 3. Okey. Kalau kita ada differential equation of order 2, kita hanya akan ada 2 solution. That's why kita akan come out dengan matrix Y1 dan Y2. 2 kali 2 matrix. Disebabkan kita punya differential equation ini order 2, kita akan berhenti pada derivatif n-1. 2 minus 1 is 1. Maksudnya kita akan berhenti pada derivatif pertama. So, kita hanya perlu cari derivatif pertama untuk solution pertama dan derivatif kedua untuk solution kedua. So, you come up with this matrix. So, what is the Wronskian value adalah determinant of this matrix. So, you need to know how to find the determinant of 2 times 2 matrix and determinant of 3 times 3 matrix. Okay, for example, let's say kita ada 3 solution. Solution yang pertama adalah X.
Solution yang kedua adalah x square. Solution yang ketiga adalah 1. Katakanlah kita ada 3 third order differential equation. So we have 3 different solution. Okay, so sekarang kita nak tentukan sama ada solution kita ni adalah linearly dependent ke linearly independent dengan menggunakan definition kedua. Di mana definition kedua dia bagi tahu kalau Wronskian value tak sama dengan kosong, maksudnya linearly independent. Kalau Wronskian value sama dengan kosong, maksudnya solution kita linearly dependent. So macam mana kita nak cari Wronskian value? Wronskian value adalah determinant. Determinant of apa? Letak awak punya solution x, x square dan 1. Disebabkan ini adalah third order, so kita kena differentiate 3 minus 1, differentiate 2 kali. So differentiate x dapat 1, differentiate 1 dapat kosong. Differentiate x square dapat 2x, differentiate 2x dapat 2. Differentiate 1 dapat kosong, differentiate kosong dapat kosong. So you come up with the 3 times 3 matrix. So how can you find the value of Wronskian adalah dengan mencari determinant of this 3 times 3 matrix. So, kena ingat balik macam mana nak cari determinant of 3 times 3 matrix. Saya tunjuk sekali lalu sahaja. Okey, sekarang kita nak cari value of Wronskian. Kita kena cari determinant of 3 times 3 matrix. So, cara nak cari determinant of 3 times 3 matrix adalah step yang pertama, you salin balik the first 2 column. x1 kosong, x square 2x2. And then you bulatkan diagonal element. Pertama, kedua, ketiga. And then you buat bracket. Antara bracket either negative. And then you kena multiply all the element in the bulatan ni. X darab dengan 2x, you have 2x square. 2x square darab dengan kosong, you have kosong. Plus, okay, x square darab kosong, kosong. Kosong darab kosong, kosong. Plus, 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. Okay, and then for the second bracket, you diagonal daripada bawah pula. 1, 2, 3. Okay, sama. Kosong darab 2x, kosong darab kosong, kosong darab 2x kosong, kosong darab 1 kosong tambah 2 darab kosong kosong, kosong darab x kosong tambah kosong darab 1 kosong, kosong darab x square kosong. So what you will have here is 2 minus 0 is equal to 2. So your value of w is equal to 2, which is not equal to 0. Therefore your solution is a linearly independent solution. So ini adalah cara macam mana kita nak tentukan either solution kita linearly dependent ataupun linearly independent according to definition kedua dengan menggunakan Wronskian value. Okay, so let's see one example. Okay, let's see one example. Given that y1 equal to exponent x, y2 equal to exponent 2x, and y3 equal to exponent 3x are solutions of y triple prime minus 6y double prime plus 11y prime minus 6y equal to 0. Okay, show that the solutions are linearly independent. Okay, class. So now you are working with the higher order differential equation, where if you see here, your differential equation here is at order 3 kerana dia ada 3 prime. Maksudnya kita ada d cube y dx cube. Okay, so dia dah bagi dah. Kita dah tahu dah, tadi kita dah belajar. Kalau kita punya differential equation tu at order 3, maksudnya kita ada 3 solution. Dan dia dah bagi tahu dah, solution pertama ini, solution kedua yang ini, solution ketiga yang ni.
Sekarang dia suruh kita tunjukkan yang solution ini adalah linearly independent antara satu sama lain. So kita dah belajar tadi menggunakan definition kedua untuk kita tentukan either the solution is linearly dependent atau linearly independent adalah berdasarkan kepada value of Wronskian W. If W is not equal to 0, maksudnya solution kita adalah linearly independent. Kalau W is equal to 0, maksudnya solution kita adalah linearly dependent. Dan untuk kita mencari Wronskian value, kita perlu cari determinant of matrix. Matrix ini dia mengikut kepada kita punya order. Kalau order kita 3, dia adalah matrix 3 kali 3. Okay, so sekarang kita tahu differential equation kita adalah order 3, maksudnya kita ada matrix 3 kali 3. So apa kita nak letak pada row pertama? Row pertama kita letak solution kita. So kita ada EX, kita ada E2X, kita ada E3X. And then kita perlu differentiate kita punya solution ini untuk row kedua dan row ketiga. Macam mana kita nak tahu kita nak berhenti kat mana? Okay, differentiate berapa kali depends on bilangan order tolak 1. Sekarang bilangan order kita 3 tolak 1 sama dengan 2. Maksudnya kita kena differentiate 2 kali. So differentiate kali pertama awak dapat EX. Differentiate kali kedua pun EX juga. Untuk solution kedua, differentiate kali pertama awak dapat 2E2X. Differentiate kali kedua awak dapat 4E2X. Okay. Untuk solution ketiga, differentiate kali pertama dapat 3E3X. Differentiate kali kedua dapat 9E3X. So kita dah ada 3 kali 3 matrix. Now, apa yang kita nak kena buat adalah cari value of Wronskian, di mana kita perlu selesaikan determinant of 3 times 3 matrix. So, dia punya cara adalah salin kolom, 2 kolom yang pertama. So, salin balik EX, 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 E2X, 2E2X, 4E2X. And then kita bulatkan diagonal element. Ini yang pertama. Yang ini yang kedua, betul-betul kan Dan ini yang ketiga. Jangan tersalah bulat, nanti awak salah darab. So kita ada 2 kolom, 2 bracket, di antaranya ada tanda tolak. Okey, dalam bracket ni nak isi apa? Awak kena darab. Eksponen X darab dengan 2 eksponen 2X, awak dapat 2 eksponen 3X. Kenapa? Okey, eksponen X darab 2 eksponen 2X darab dengan 9 eksponen 3X. Okey, kita darab dia punya constant. 1 darab 2, 2 darab 9, 18 eksponen. Okay, kuasa ni bila darab, dia akan jadi tambah. X tambah 2X tambah 3X, eksponen 6X. Tambah. Okay, yang kedua ni. Eksponen 2X darab 3 eksponen 3X darab eksponen X. So, 1 darab 3 darab 1, 3. 2X tambah 3X tambah X, eksponen 6X. Tambah, okey, yang ni pula. Eksponen 3X darab eksponen X darab eksponen, darab dengan yang ni, 4 eksponen 2X. So, 1 darab 1 darab 4, 4. 3X tambah X, 4X tambah 2X, eksponen 6X. So, selesai bracket pertama. So, bracket yang kedua, you need to buat bulatan daripada bawah ke atas pula. So, kita buat bulatan daripada sini ke sini. Yang pertama, hati-hati. This one is the second one and this one is the third one. Sama juga. Eksponen darab dengan this one, darab dengan this one, you will get 2 eksponen 6X. 4 darab 3, 12. So, plus 12 eksponen 6X. 9 darab dengan 1 darab 1. Plus 9 eksponen 6X. So, now you can solve. Okay, kelas. 18 tambah dengan 3 adalah 21. 21 tambah dengan 4 adalah 25 eksponen 6X. Tolak. 2 tambah 12 adalah 14. 14 tambah 9 adalah 23 eksponen 6X. So, 25 eksponen 6X tolak 23 eksponen 6X adalah 2 eksponen 6X. So, this one is not equal to 0. So, your W is equal to 2 eksponen 6X, which is not equal to 0. Therefore, your solutions are
linearly independent solution. So dapatlah kita prove yang solution kita adalah linearly independent. Kenapa? Sebab Wronskian value bukan equal to 0. Okay, so ini adalah how to determine whether our solution of homogeneous higher order differential equation either dia adalah linearly dependent ataupun linearly independent solution. Okay.